Ok, madame. Alors, c'est bon? C'est très bon. Merci beaucoup. Ouais. Ok, vous êtes prête pour la conversation? Oui? Oui. Très bien, madame. Très bien. Ok, bonjour à toutes et tous, mesdames et messieurs, et les invités d'honneur, les chers amis, et aussi tous qui s'intéressent à la littérature persane. Euh, Comme nous savons bien, aujourd'hui est coïncidé avec le jour de commémoration de Khayyam Neyshabouri, le poète, le mathématicien, le mystique, très connu iranien qui a été vivant en Iran et dans la pensée iranienne et dans la vie iranienne des Iraniens et dans la vie de tout le monde il y a 9 siècles. Et aussi, je vous remercie à Madame Hadami Mahjoub à joindre ici dans l'Instagram à la fondation de la Fondation Sadi et accepter notre invitation pour ce jour sacré. Pour nous donner des renseignements et d'informations utiles sur le Khayyam et sa vie, sa pensée et ses poésies. من سلام عرض میکنم به همه میهمانان گرامی که کم کم دارن به ما میپیوندن در این نشست به مناسبت بزرگداشت روز خیام و تشکر میکنم از خانم دکتر هدامی محجوب برای اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و به ما پیوستن در این روز گرامی و در خدمتشون هستیم برای اینکه از زبان ایشون در رابطه با خیام و اشعارش و عرفان او بشنویم. Ok, madame, je dois dire que la Fondation Sadi est une institution spéciale pour apprentissage et la promotion de la langue persane en dehors de l'Iran, partout le monde. Et cette conversation est préparée de la part du département des affaires étrangères et des relations publiques de la Fondation Sadi. Ok, sans perdre aucun temps, et je pense qu'il est mieux si nous entrons tout de suite dans notre conversation. Madame, s'il vous plaît, présentez-vous et expliquez un peu sur votre activité de recherche et de pédagogie à l'Université de Tunis. Merci beaucoup. Bonjour, je vous remercie. Je remercie beaucoup la Fondation Sadi qui me permet de parler de la Tunisie, à partir de la Tunisie, et de me joindre à vous dans cette commémoration de ce jour sacré pour Khayyam. Alors, je me présente, je m'appelle Hadami Mahjoub, je suis professeure de philosophie de l'Université de Tunis. Je suis chercheur en philosophie spécialement de l'art. Je suis également écrivain et journaliste et j'enseigne dans mes cours de philosophie, la philosophie de la religion, la philosophie de l'art. Et mon travail consiste à expliquer la création des œuvres d'art, des œuvres littéraires, leur objectif et comment ils ont été créés, quels sont leurs objectifs et leur réception chez le public. D'où mon intérêt pour la littérature et la symbolique de la littérature. Je participe à beaucoup de conférences nationales en Tunisie et internationales par des communications à propos de ces sujets. Ok, madame. Madame, permettez-moi à parler en la langue persane un peu pour résumer votre réponse, ok? من میهمانان ارجمند از خانم دکتر خواهش کردم که بتونم مطالب ایشون رو بعد از هر سوال خیلی خلاصه وار به زبان فارسی هم بگم. همونطور که ایشون فرمودن خانم دکتر هدامی محجوب استاد فلسفه و فلسفه هنر دانشگاه تونس هستند. ایشون
دوره‌های فلسفه هنر و فلسفه دین رو تدریس میکنن، نویسنده هستن، ژورنالیست یا روزنامه‌نگار هستن و علاقه‌مند به حوزه ادبیات تطبیقی، فلسفه و خلق آثار ادبی و هنری در جهان هستند. به ادبیات جهانی بسیار علاقه‌مند هستند. Ok, madame. Ma deuxième question, c'est sur l'association d'amitié entre Iran et Tunisie. S'il vous plaît, disez-nous comment vous avez connu tout d'abord et puis devenu le membre de l'association d'amitié entre Iran et Tunisie. Et aussi, disez-nous quelles activités sont faites normalement et quels programmes sont organisés par l'association à propos de renforcement des relations culturelles entre Iran et Tunisie. Merci beaucoup. Oui, bon, je suis parmi les fondateurs de cette association d'amitié Tunisie-Iran qui a été fondée en 2011. Et d'abord, il y a vous savez, il y a toujours des causes subjectives, personnelles. D'abord, la première, c'est que j'aime l'Iran, j'aime beaucoup l'Iran. Je suis une admiratrice de la culture persane et de l'iranologie. Et parce que pendant mes études philosophiques, j'ai étudié les philosophes, les poètes, les hommes de lettres musulmans qui sont en grande partie, même des hommes de science, qui sont en grande partie des persans. Et ça m'a permis de connaître cette culture. Donc, j'aimerais bien faire connaître cette culture à mon pays et au monde entier, pourquoi pas. La deuxième raison, c'est que j'ai des origines iraniennes. J'ai un peu de gouttes de sang perse qui coulent dans mon sang, dans mes veines, car mon arrière-grand-mère était d'origine d'Ispahan. Elle est venue en Tunisie avec mon arrière-grand-père et voilà, on vit en Tunisie. Alors, nous avons fondé cette association pour rapprocher entre les deux pays, entre l'Iran et la Tunisie, et surtout sur le plan culturel. Pourquoi le plan culturel? Parce que la culture rapproche énormément entre les peuples et facilite l'accès à la culture, au pays. C'est-à-dire que, par exemple, nous voulons toujours que les Tunisiens connaissent la culture iranienne dans une période où tout le monde sait qu'il y a beaucoup de discordes politiques, économiques à l'échelle mondiale et l'image de l'Iran est une image qui est très gâchée dans les masses médias étrangers, surtout les masses médias occidentaux. Nous voulons montrer la vraie image de l'Iran, de sa culture, de son patrimoine et de sa richesse. Les activités que nous avons menées jusque-là, on a organisé des conférences sur la culture persane, nous avons organisé une conférence sur Hafez, sur Saadi, sur l'influence de la culture persane en Tunisie. Nous avons même édité un livre de voyage sur l'Iran, un livre qui parle d'un voyage sur l'Irlande, d'une description de l'Iran. C'est un membre de notre association qui est madame le professeur Amel Labadi qui l'a écrit. Moi-même, j'écris beaucoup d'articles dans les journaux arabes à propos de la culture iranienne, des poètes iraniens, des arts iraniens. Et nous travaillons, nous participons à des activités dirigées par monsieur le directeur du Centre culturel iranien, que je salue aujourd'hui, Maïthem Farhani, qui est un monsieur très dynamique. Et nous travaillons, nous participons à des activités culturelles que fait le centre. Voilà en général les objectifs et les activités de notre association. Très bien, madame. Madame, je dois se répéter pour résumer votre réponse. C'est une longue réponse. Merci beaucoup. مهمانان گرامی، خانم دکتر، همونطور که ایشون فرمودن
ما سوال ما در رابطه با چگونگی آشنایی خانم دکتر با انجمن دوستی ایران و تونس بود و اینکه از کجا علاقه‌مند شدن برای اینکه عضوی از این انجمن بشن و به طور کلی در این انجمن چه فعالیت‌هایی و چه برنامه‌هایی انجام میشه و دنبال میشه برای تحکیم روابط فرهنگی میان دو کشور ایران و تونس. خانم دکتر پاسخ خیلی جالبی به من دادن که قبل از اون حالا من موارد دیگر رو هم خدمت شما عرض میکنم. ایشون فرمودن که از قبل به ایران علاقمند بودن به شاعران، نویسندگان و به ویژه فلاسفه ایرانی، فیلسوفان ایرانی علاقمند بودن، چون حوزه تخصص ایشون هم فلسفه هست و اعتقاد دارن، بر این عقیده هستن که در واقع فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی بخش عظیمی از هویت خودش و محتوای خودش رو مدیون آنچه هست که فیلسوفان و شاعران فارسیگو و فارسی زبان از خود به جای گذاشتن. پس بنابراین از قبل این اشتیاق نسبت به تمدن ایران و ایرانیان در ایشون وجود داشته. اما نکته خیلی قابل توجه این هست که خانم دکتر فرمودن که قطراتی از خون ایرانی در رگ‌های ایشون جاری و ساری هست به دلیل اینکه از جانب مادر ایشون در واقع رابطه‌ای دارن با ایرانی‌ها و مادر بزرگ ایشون ظاهراً از اجداد مادری اهل اصفهان بودن و همچنین اینکه در واقع انجمن دوستی ایران و تونس در سال 2011 بنیان گذاشته شد با هدف تحکیم روابط میان ایران و تونس و اینکه تونسی‌ها دسترسی بهتر و امکانات بیشتری داشته باشند برای آشنایی با فرهنگ و تمدن پارسی و این انجمن سعی میکنه تا حدی که امکان داره اون تصویر نادرست که از ایران و ایرانی توسط رسانه‌های جمعی و به ویژه غربی در دنیا به وجود اومده اون تصویر رو اصلاح کنه و برنامه‌های دیگه‌ای هم در این انجمن انجام میشه که از جمله مهمترین اونها تألیف کتابی برای سفر به ایران توسط خانم عادل لبادی، اینطور که من شنیدم بوده در این انجمن و همچنین خود خانم دکتر از اعضای این انجمن هستند، از اعضای بنیانگذار این انجمن هستند و این انجمن سعی میکنه که هم در همایش‌ها و نشست‌های ادبی و تخصصی در حوزه شاعران و شاعران شهیر ایرانی مانند حافظ، سعدی، مولانا، عطار و خیام و غیره شرکت بکنه و هم خودش بانی و برگزار کننده چنین نشست‌هایی باشه. Merci beaucoup, madame. Madame, ma troisième question, c'est que nous savons bien qu'au cours des années récentes, les chercheurs et les professeurs de l'université de Tunis ont fait ou ont apparu très actifs dans le domaine de produire et de présenter des œuvres ou d'articles littéraires à propos des poètes connus iraniens comme Hafez, comme Sadi, comme Molana. À vos yeux, quelles sont les raisons de leur passion envers la poésie persane et en particulier le mysticisme persan? Merci beaucoup. Je vous remercie. Les chercheurs et les professeurs des universités, c'est vrai qu'ils se sont intéressés à Khayyam et beaucoup d'autres poètes de langue persane. D'abord parce que Khayyam a été traduit en plusieurs langues, et dont l'arabe. Il a été traduit en arabe et plusieurs ils l'ont connu, ils ne le connaissaient pas avant les traductions. Et ce qui est certain, c'est que Khayyam est un poète magnifique. Il a cultivé toutes les sciences importantes de son époque, les mathématiques, la physique, l'astronomie, la philosophie, la médecine. Et non seulement qu'il s'intéressait à toutes ces sciences, mais il a atteint un plus haut degré d'érudition. Khayyam aussi est d'une nature très douce, très modeste. Il était porté à la contemplation.
des choses divines. Il était porté aussi aux jouissances de la vie mondaine. Et ce penchant fait de lui un poète mystique, un philosophe à la fois sceptique et fataliste, un soufi, quoi. Et c'est un peu l'islam dans son sens profond. Cette image de l'islam ou cette lecture de l'islam, elle intéresse tout le monde. L'islam n'est pas une religion d'austérité, n'est pas une religion de violence, c'est une belle religion. C'est la modération. Il cultive la modération, il cultive la religion dans son sens profond. Aussi, il y a autre chose, ça c'est très intéressant, très attirant chez Khayyam, mais aussi il y a beaucoup d'intérêt pour Khayyam aujourd'hui au XXIe siècle. Pourquoi? Parce que Amin Malouf, qui est un écrivain franco-libanais qui écrit en français, mais qui est très très lu dans le monde arabe, il a écrit le roman de Samarcande. Et le roman de Samarcande, il tourne autour de Omar Khayyam, mais il y a même des penseurs dans le monde arabe qui appellent Samarcande, c'est la Perse de Omar Khayyam. Il a présenté la Perse dans la vision de Omar Khayyam. Dans ce roman, il a raconté la création des quatrains tout au long de l'histoire de l'empire des Seljoukides, ses interactions avec des personnalités historiques telles que le vazir Nizam el-Mulk, Hassan Shabbeh. Il y a même une histoire d'amour dans Samarcande avec une poétesse de Samarcande. C'est un livre qui a reçu beaucoup de prix, le prix de la Maison de la Presse, et qui a été traduit en arabe par Afif Demashqi, et il a été beaucoup lu. Et on a vu qu'après la lecture, la diffusion de ces livres, il y a eu beaucoup de demandes de connaître Khayyam et beaucoup de thèses de doctorat sur Khayyam. Oui. اوکی مرسی مدام. خب سوال ما از خانم دکتر این بود که در سالهای اخیر استادان و پژوهشگران در دانشگاه‌های تونس علاقه بسیار زیادی به تولید و تالیف و تولید آثار ادبی و مقالات ادبی در حوزه به خصوص شعر پارسی بر روی شاعران شاعر پارسی مانند پارسیگو، مانند حافظ، سعدی و مولانا بودند و من از ایشون خواستم که از نگاه ایشون دلیل این اشتیاق و انگیزه برای دنبال کردن آثار ادبی و برای پژوهش بر در واقع ادبیات و شعر فارسی چی هست. پاسخ خانم دکتر خیلی پاسخ درخور و شایسته‌ای هست. اینکه حافظ از قبل به خوبی برای جهانیان و به ویژه در دنیای عرب شناخته شده بوده و ببخشید خیام و خیام نه تنها شعر او بلکه عرفان او بلکه در حوزه‌های دیگه مثل حتی حوزه‌های دینی شهیر هست و شناخته شده هست توسط پژوهشگران، نویسندگان و علاقمندان در این حوزه و بنابراین این آشنایی از قبل وجود داره و خیلی طبیعی هست که پژوهشگران در حوزه ادبیات تطبیقی و ادبیات جهان و عرفان و مطالعات اسلامی علاقمند باشن که بر خیام و آثار وی بخوان پژوهش بکنن. نکته که ایشون فرمودن نکته قابل تأملی هست، اینکه اشخاصی هم در این زمینه کمک شایان توجهی کردن، مثلا رمان نویس معروف لبنانی که در جهان عرب به فرض مثال رمانی با نام سمرقند رو نوشته که این رمان حول و حوش زندگی خیام و تمدن پارسی میچرخه و در واقع خیام رو به خوبی به جهان عرب معرفی کرده و تالیف چنین آثاری خیلی کمک کرد به جهان عرب برای اینکه علاقمند بشن از دوباره و در سالهای اخیر به حوزه خیام و آثار او. و همچنین خیام حالا از دید خانم دکتر یک فتالیست هست و فتالیست به اون دسته از ادیبانی گفته میشه که سر تعظیم بر در واقع محدودیت‌های زندگی انسانی فرود آوردن و به همین دلیل مورد توجه انسان‌ها هستند در همه جای دنیا و خیام به خوبی تونسته این رو نشون بده و عرضه بکنه، اینکه تسلیم سرنوشت باشیم، اینکه با سرنوشت کنار بیاییم
بیاد انسان، اینکه در واقع بتونه آنچه که براش از سرنوشت خواسته شده و رقم خورده به خوبی بپذیره و با اون خوش باشه. بسیار عالی. اوکی مدام maintenant donner un historique court des œuvres de traduction des poésies de Khayyam en la langue arabe. Merci beaucoup. Je dirais que la première traduction des quatrains de Khayyam en arabe, c'est la traduction du poète libanais Wadia Bestani en 1912. Et cette traduction, il a un peu interprété, c'était pas une traduction fidèle, il a interprété les quatrains à sa manière. Après, c'est le poète Jamil Malaika, mais il a traduit les quatrains de Khayyam à partir de la traduction anglaise très connue du poète anglais Fitzgerald. Et depuis, des traductions en arabe se sont succédées. Il y a eu beaucoup de traductions après, comme Aïssa Malouf au Liban aussi. En Irak, il y a eu Zahavi, Najafi, Mustafa Javadi, Mehdi Kebab, Fazel, Sarraf, Baghdadi. Et toutes ces traductions, ils ont été au XXe siècle. Mais je pense personnellement que la traduction arabe la plus connue dans le monde arabe est celle faite en Égypte par Ahmed Rami. Ahmed Rami, le célèbre poète qui a écrit pour la diva de la chanteuse arabe, qui ne connaît pas la chanteuse arabe, Kalthoum. Depuis qu'il a traduit que Ahmed Rami a traduit cette rubaïyat et ça a été diffusé en chanson dans le monde arabe. Depuis, il y a eu Abbas Mahmoud El-Akkad, Nasher, Ali Mahmoud Taha, Sebaï, Sharifi en Égypte, des Syriens aussi comme Fourati, Wahbi, Ibrahim Arif. Après en Jordanie, après ça a pris une boule de neige, il y a eu beaucoup de traductions. Mais c'est la traduction de Rami qui a vraiment fait un tabac dans le monde arabe. Très bien, madame. C'est parfait. خب من سوالی که از خانم دکتر کردم این بود که تاریخچه خیلی کوتاهی از آثار ترجمه‌ای از اشعار خیام رو به زبان عربی برای ما معرفی بکنن و توضیح بدن. پاسخ ایشون این بود که ما بیشتر در این حوزه مترجمان لبنانی بودن که دست به کار شدن. به عنوان مثال وادی بستانی در سال 1912 در لبنان اشعار خیام رو به زبان عربی ترجمه کرد و بعد از اون به فرض مثال جمیل ملائکه رو داریم که البته او از ترجمه انگلیسی فیتزجرالد استفاده کرد و ما میدونیم که فیتزجرالد یکی از در واقع مشرق شناسانی بود که به خوبی اشعار خیام رو به زبان انگلیسی ترجمه کرد و بخش عظیمی از شهرت خودش رو مدیون ترجمه اشعار و رباعیات خیام به زبان انگلیسی هست. خب همین جمیل ملائکه اومده از ترجمه فیتزجرالد استفاده کرده و نه از متن فارسی و رباعیات خیام رو به عربی ترجمه کرده. اما خانم دکتر عقیده دارن که بهترین ترجمه عربی ارائه شده از اشعار خیام منتسب هست به شاعر بسیار معروف در مصر با نام احمد رامی که احمد رامی ظاهراً شاعر اختصاصی خواننده شهیر کلثوم بوده که اشعار خیام رو به زبان عربی و خیلی زیبا و دقیق ترجمه میکنه و ظاهراً کلثوم خواننده مصری هم این اشعار رو به خوبی تونسته بخونه و موجب محبوبیت هرچه بیشتر خیام در جهان عرب شده. Merci beaucoup, madame. Madame, quelle personne en particulier en Tunisie et dans le monde arabe, normalement, ont fait des efforts et travaillé dans le domaine de khayyamologie et sur quels sujets spéciaux sont-elles leurs productions? Merci beaucoup. Je remercie. Alors pour la première question,
Il y a eu beaucoup d'études depuis que les œuvres de Khayyam ont été traduites. Il y a beaucoup d'études de ce qu'on appelle la khayyamologie. Surtout au Liban, ça a débuté au Liban. Je peux citer au Liban, par exemple, Ahmed Tounji, qui a écrit le fameux livre intitulé Un bouquet de la littérature perse. Il y a aussi Youssef Bakar qui a traduit les quatrains en arabe et a aussi écrit des livres sur Khayyam, comme illusion des livres des Arabes sur Khayyam. Il y a eu beaucoup d'illusions qu'il a essayé d'élucider. Aussi le livre Omar Khayyam des penseurs dans les œuvres arabes. Et Khayyam était dans le centre de ces livres. Hein. En Irak, par exemple, il y a Aboud Abda qui a travaillé sur la littérature comparée. Il a beaucoup comparé entre la littérature persane et la littérature arabe. Et Khayyam était vraiment dans le centre. Il a même parlé, Aboud Abda, de l'immigration des textes de la culture persane à la culture arabe. Il y a eu aussi beaucoup de traductions de livres de Perse sur Khayyam en arabe. Je peux, des livres qui ont été écrits sur Khayyam en persan, mais étaient traduits par des penseurs arabes. Je peux citer les travaux de Rassan Hamadan, qui a traduit les œuvres de Farhazad Farouk, des traductions en arabe des livres de Kamshad Hassan, de Nida Taha sur Khayyam. En ce qui concerne la Tunisie, il y a eu une première traduction qui a été faite en Tunisie des quatrains de Khayyam en arabe, faite par le docteur en linguistique et le poète Mahfouz El-Ghazal sur Khayyam. C'est après 8 siècles que Khayyam est entré en Tunisie en tant que travail, vraiment un bon travail. Mais justement, le docteur Mahfouz Razel, il s'est basé sur une nouvelle méthode dans la traduction des quatrains de Khayyam. Et cette nouvelle méthode, elle consiste à ne pas revenir à un seul texte de Khayyam, comme ceux qui l'ont précédé jusque-là, mais il a présenté une forme de synthèse de toutes les traductions faites en arabe, en anglais et même en français. C'est un travail énorme, tout en se référant au texte persan d'origine, car il a étudié le persan, il connaît très bien le persan, il a étudié chez Monsieur Mohamed Mohammadi, et il a été influencé en quelque sorte par la vision de Ahmed Rami sur la poésie de Khayyam, qui est une vision très poétique et très esthétique. Autre caractéristique importante de cette traduction, c'est qu'elle est rimée. Manzouma, nozom. Ce n'est pas la prose, ce n'est pas la prose comme les autres traductions, mais une poésie rimée. Il a écrit 348 vers sur la mer al-Bahr al-Raml, qui est connue dans la poésie arabe, al-Bahr al-Raml. Et il a respecté aussi le quatrain, qui est un genre particulier de poésie perse. C'est un travail difficile et précis. Ça, concernant l'intérêt des penseurs et des travaux qui ont été faits, je peux pas les citer toutes, c'est énorme comme nombre, mais je cite de moi les plus intéressantes à mon avis. Ce qui intéresse les gens dans la doctrine soufie de Khayyam, c'est la joie, c'est le bonheur. Les gens sont toujours intéressés par la joie et le bonheur, hein. Il y a des gens qui sont malades, qui aiment le malheur, mais bon, en général, les gens s'intéressent à la joie et le bonheur. Les différents états d'âme, c'est des choses de la vie. C'est de la vie que Khayyam, il a parlé de la vie courte, éphémère, de l'injustice de la vie, de la nature, de l'amour, de la spiritualité, qui sont des thèmes ressentis par l'être humain partout dans le monde, hein, que je sois tunisien, iranien, je ne sais pas, russe, allemand, marocain. Ok. Et on est toujours, c'est des thèmes qu'on ressent, qu'on aime. Et ce qui a intéressé les penseurs dans la doctrine soufie de Khayyam, c'est son monothéisme. C'est son monothéisme et sa croyance, cette croyance profonde en l'unité sacrée de Dieu, ce qu'on appelle Tawhid. Ce qu'on appelle At-Tawhid, c'est une idée
très très profonde, même s'il parle du plaisir de l'instant, il n'y a pas d'athéisme, pas du tout chez Khayyam. Mais au contraire, Dieu est beau, Dieu n'est pas un tyran. On peut atteindre le but suprême par des chemins plus courts que les pratiques hypocrites. Et d'ailleurs, Khayyam, il a beaucoup critiqué les pratiques hypocrites de la religion, des gens qui se cachent derrière la religion, mais qui n'ont rien de religieux. Et c'est-à-dire, il y a des chemins agréables. Il suffit pour le soufi de jouir, comme dit Khayyam, en contemplant les merveilles du monde. La nature, Dieu nous a créé la nature pour le ravissement de nos yeux, les roses, les oiseaux, les rivières, l'amour, la vie. Merci. Merci beaucoup. Permettez-moi parler un peu en la langue persan. من از خانم دکتر پرسیدم که در واقع چه کسانی در تونس و در جهان عرب در حوزه خیام شناسی دست به قلم شدن و دست به کار شدن و آثاری رو تألیف کردن و بیشتر این آثار حول و حوش چه موضوعاتی گردآوری شده و تهیه و گردآوری شده. پاسخ خانم دکتر این هست که در حوزه خیام شناسی ما میتونیم به عنوان مثال از احمد التنجی نام ببریم که کتابی رو با نام بوکه دان لا لیتراتور پرسان نوشته که به معنای دستگلی از ادبیات پارسی هست و در اون در واقع به پژوهش در اشعار خیام پرداخته و همچنین مثلا به فرض مثال ما میتونیم به زبانشناس معروف که دکترای زبانشناسی دارن محفوظ الغزل اشاره بکنیم که کار ارزنده رو ارائه داده و اومده برای نخستین بار 8 قرن پس از ورود خیام به ایران تمام ترجمه های انجام شده از اشعار خیام رو بازبینی کرده و برای اولین بار اومده، البته بسیار هم تحت تاثیر احمد رامی بوده و برای اولین بار اومده ترجمه های وزندار و منظم در واقع از اشعار خیام رو ارائه داده و خیلی سعی کرده در ارائه ترجمهش بیاد و از اون وفادار بمونه بر ساختار رباعیات خیام و به همون شکل ترجمه خودش رو انجام بده. همچنین خانم دکتر نام بردن از دیگر فعالان در حوزه خیام شناسی در جهان عرب مثل یوسف بکار که او هم در واقع اثری داره با نام خیام در آثار عربی که اومده رد پای اشعار و فکر خیام رو در ادبیات عرب جستجو کرده. باز ما میتونیم از کسان دیگر هم نام ببریم و از عراق مثلا ابوذ عبده رو نام ببریم که 2 اثر رو از خودش بر جای گذاشته و خیلی علاقمند بوده به حوزه ادبیات مقارن یا ادبیات تطبیقی میان ادبیات فارسی و ادبیات عرب. Ok madame, merci beaucoup. Madame, une autre question. Quel thème ou bien quelle idée de la poésie de Khayyam intéresse beaucoup les arabophones? Et pourquoi Khayyam est si populaire dans le monde arabe? Oui, Khayyam est populaire par les thèmes et les idées de sa poésie qui intéressent les arabophones, et ils sont particulièrement, les idées, les thèmes qui intéressent les arabophones sont particulièrement qui sont en rapport avec le fiqh, avec la philosophie, telle que la précarité de la vie, telle que la mort, le destin. Le destin, c'est toujours un problème très présent dans la philosophie et dans la culture arabe. Parce qu'il y a plusieurs études de théologie dans le monde arabe en rapport avec la philosophie de la religion, avec l'histoire des religions. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a aussi les joies de la vie et le plaisir de l'instant. C'est-à-dire, en fait, la spiritualité, la lumière, la croyance, cette place de l'homme dans l'univers, quel plaisir il peut tirer de cette partie qu'il va vivre dans cet univers.
Ce sont surtout les expériences spirituelles de l'ordre du contact ou de la communication avec une réalité transcendante qui est Dieu. Et cette réalité, elle n'est pas discernable par le sens commun. On n'arrive pas par le sens commun. En fait, c'est le mysticisme, hein? C'est le mysticisme qui est fort attrayant, là, qui est fort attirant pour la culture arabe. C'est la purification de soi, de toute chose autre que l'obéissance d'Allah, la réalisation de l'ihsan, l'excellence, du zuhd, l'ascétisme, combiné avec la marifa, la connaissance d'Allah. En fait, c'est chercher à réaliser un certain équilibre et ça a toujours été l'objet de la philosophie musulmane. Hein. La philosophie musulmane, elle a toujours tourné autour de cette reconciliation entre ce qu'on vit et cette réalité transcendante qui est Dieu, qui est là, qui est une clémence, qui est un amour. Et il y a eu des travaux sur le soufisme, tel que le travail de Mazen Sharif en Tunisie, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Le soufisme comme voie du goût et la poison de l'extrémisme. Tous ces livres ont été écrits en arabe. C'est en fait ça qui est très intéressant pour les Arabes. اوکی مدام مرسی بکو. خب من از خانم دکتر سوال کردم که چه موضوعات و چه ایده هایی از شعر خیام بیشتر ذهن یک عرب زبان رو به خودش معطوف میکنه و از چشم یک عرب زبان مورد توجه و جالب توجه هست و به چه خاطر خیام این اندازه در جهان عرب محبوبیت داره. پاسخ خانم دکتر این هست که در واقع موضوعاتی که از شعر خیام برداشت میشه در جهان عرب و در جهان عرب بسیار مورد تاکید و توجه هست از یک دید عرب زبان، ایمان به خداوند و اون جنبه روحانی زندگی هست که خیام بهش توجه خاص داشته در اشعارش. نکته دیگه که هست امید به زندگی بسیار مهمه که زبانان بسیار توجه قرار میگیره. اون شادی و اون شادمانی در زندگی هم بسیار هم در قبول کردن تقدیر و محدودیت هایی که انسان در زندگی باش روبرو هست. اون یکی دیگه از موضوعاتی که حالا خانم دکتر بهش اشاره کردن، اون مکاشفات روحانی در ارتباط با در واقع معانی بسیار والای انسانی و زندگی و حیات در انسان هست و بهره بردن از اون جنبه های روحانی زندگی بشری هست. نکته دیگه که در زمینه به خصوص عرفان اسلامی مورد توجه عرب زبانان هست، این تزکیه و پالایش روحی هست که در اشعار و در موضوعات شعری خیام بسیار مشهوده و قابل توجه هست و اون روح یکتاپرستی، خداپرستی، تسلیم به الله و در برابر الله و اون تبعیت بیچون و چرا از آنچه که خداوند برای انسان خواسته، اینها همگی موضوعاتی هست که در واقع عرب زبانان به توجه ویژه دارن. و نکته بسیار مهم در موضوع اشعار خیامی این هست که از نگاه خانم دکتر، خیام یکی از معدود شاعران و فیلسوفانی بوده در جهان عرب که اسلامی بسیار حالا به گفته ایشون اقرب، اسلامی بسیار دلپذیر و دوست داشتنی رو عرضه کرده و عرفانی دوست داشتنی رو عرضه کرده. اسلام رو آنطور که غربی ها فکر میکنن که سخت هست و زمخته، اون زمختی و سخت بودن رو در واقع در چشم اونها کمرنگ کرده و زیبایی های اسلام رو به اونها عرضه کرده و اسلام رو یک دین کاملا
وسط یک دین متعادل، یک دین دلچسب نشان داده و نمایش داده از خودش. Merci, madame. Madame, lequel des quatre ans ou des quatre ans de la poésie de Khayyam est très connu dans le monde arabe, par exemple, les chantés ou sont chantés par les chanteurs très connus dans le monde arabe. Merci à votre réponse. Ah oui, oui, sans aucun doute, hein, je dirais ça sans aucun doute. Hein. Je peux parler pour les Arabes, pour tous les Arabes pour une fois. Le quatrain le plus connu dans le monde arabe est celui traduit par Ahmed Rami et qui est chanté par Kelthoum. Vous savez, Ahmed Rami connaît très très bien la langue persane. Il a étudié dans l'école des langues orientales à la Sorbonne en 1924. Et il s'est beaucoup intéressé à Khayyam. Il est très passionné par Khayyam. Et vous savez, quand on a une passion, on peut faire des miracles. Il a même découvert un manuscrit. Il a parlé d'un manuscrit qui a été écrit par un habitant de Mashhad en 1911 et il a même consulté ce manuscrit à la bibliothèque de l'Inde. C'est un très beau manuscrit. Donc, le quatrain le plus connu est celui-là. Hein. Je le dis en arabe ou en français puisqu'il est connu dans le monde arabe. Alors, aujourd'hui sur demain, tu ne peux pas avoir prise. Pensez au long غدا بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل. Penser au lendemain, c'est être d'humeur grise. Ne perds pas cet instant si ton cœur n'est pas noir. Car nul ne sait comment nos demain se déguisent. Et à la fin de la chanson, du quatrain, il dit « Ce qui me sauve », Khayyam le dit clairement, « ce qui me sauve, c'est que dans ma vie, je n'ai jamais douté de ton unité sacrée en s'adressant à Dieu. » Ça, c'est le quatrain le plus connu. Donc, c'est cette combinaison entre la vie et le monothéisme qui est fort intéressante chez Khayyam et chez les poètes soufis. Elle rappelle un peu un poète arabe très connu, Abou al-Ala al-Ma'ari, qui n'est pas un soufi, mais un sceptique croyant. Et qui est un sceptique croyant, qui en a parlé un peu de ce que ressent, c'est-à-dire en fait cette croyance forte chez les musulmans d'un au-delà juste, malgré le scepticisme et les écarts de la vie. On peut se tromper dans la vie, mais on doit toujours être certain qu'il y a un au-delà juste. Il y a aussi cette sorte de bonheur, de gaieté qu'on cherche dans la poésie de Khayyam et qui est absente de la réalité. La réalité n'est pas très heureuse, mais on trouve ce bonheur dans cette poésie. Parce que Khayyam, hein, comme vous le savez, vous le connaissez très bien, hein, Khayyam ne se contente pas d'être heureux, mais il veut que tout le monde soit heureux. Il répand autour de lui cette joie de vivre. Quand on le lit, on sent cette joie de vivre. Et enseigner cet art de jouir des bonnes choses, c'est le message de Khayyam. C'est le message de Khayyam, c'est enseigner cet art de jouir des bonnes choses tout en croyant à une réalité au-delà, qui est incarnée par un Dieu juste, un Dieu beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Excusez-moi, c'est un soufisme doux et agréable qui rend la vie douce et plus agréable à vivre. C'est ça, en fait. Oui. Merci, madame. Madame, nous n'avons pas assez de temps. J'essaie, nous devons essayons à résumer notre conversation et terminer plus tôt. من از خانم دکتر پرسیدم که در واقع یکی از رباعیات برجسته خیام که در جهان عرب بسیار معروف هست و به عنوان مثال توسط خوانندگان عرب خونده شده رو برای ما بخونن که ایشون ما رو رجوع دادن به این رباعی خیام که بسیار هم دلنشین هست. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، برنامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. که خانم دکتر میفرمایند که
البته این رباعی به این معنا نیست که خیام اصلا به اون جهان توجهی نداره، نه، بلکه خیام تلاش میکنه که یک رابطه‌ای رو بین اون دنیا و در واقع دنیای پس از مرگ انسان به جهان والا، به ماورا، یک ارتباطی رو بده به زندگی همکنون انسان و تاکید بکنه به اینکه همزمان که انسان باید به جهان والا توجه ویژه داشته باشه، اما باید از دمی که خداوند در اختیارش گذاشته و به او حیات بخشیده استفاده کنه، بهره ببره و خوش باشه و این خوشی و شادمانی در لحظه مورد توجه خاص خیام هست که البته چون ذات انسان خوشی و شادمانی رو دوست داره و میپسنده، به همین دلیل اشعار خیام رو میپسنده و برای او دلپذیره. Merci madame. Madame, quelle est votre opinion sur la relation de la connaissance des œuvres de la littérature et de la poésie persane et le motif ou la passion pour apprendre la langue persane? Merci. Je crois que ce qui amène les communautés linguistiques qui ne parlent pas le persan à vouloir apprendre la langue persane, c'est la passion pour la culture persane, pour les arts, pour la civilisation persane. C'est-à-dire, quand on se passionne pour une culture, on a envie de comprendre, on a envie de connaître cette langue. Je parle un peu de mon expérience. J'ai comme mes intérêts pour l'iranologie, j'ai essayé il y a quelque peu de temps d'apprendre le persan. Et au début, je ne vous cache pas que ça a été un peu difficile, c'est un peu dur pour moi. Mais dès que j'ouvre, par exemple, le divan de Hafez, les poèmes de Sadi, de Khayyam, tout de suite, je comprends le persan. C'est-à-dire, je comprends à travers la poésie, comme je comprends aussi par la musique. C'est doux à apprendre parce que ça me donne une dimension, je le comprends par le sens. Et donc, c'est important de connaître ces œuvres. Et quand on est passionné par ces œuvres, on veut apprendre la langue. Ça nous fait voyager à travers le temps et l'espace. Parce que finalement, ces œuvres, ces poésies, elles embellissent le monde. Et l'être humain cherche le beau. Il finit par vouloir apprendre la langue du beau. Et la langue persane est une belle langue. Oui. مرسی مدام. من از خانم دکتر پرسیدم که به نظر شما چه ارتباطی میان آشنایی با زبان و ادبیات فارسی و این انگیزه و علاقمندی برای یادگیری زبان فارسی وجود داره. خانم دکتر پاسخ جالبی دادن، خیلی زیباست. اینکه اولا اینکه شعر و آهنگ و موسیقی و آواز یکی از بهترین راه‌ها برای انتقال در واقع زبانی هست و برای اینکه انسان‌ها رو متمایل بکنه برای فراگیری زبانی خاص. از منظر ایشون در واقع شعر دو بال به انسان میده برای اینکه انسان از وجه والاتر و بالاتری بر زندگی نگاه بکنه و شعر دنیا رو زیبا میکنه برای انسان و چون ذات انسان به دنبال زیبایی هست، بنابراین جستجوگر ساختاری از زبان هست که زیباتره و چون شعر ساختار زیبایی از زبان رو ارائه میده، بنابراین کسانی که به حوزه شعر فارسی علاقه‌مند میشن و چون زبان فارسی اساساً و به لحاظ ساختاری و آوایی بسیار زیبا هست، خواهی نخواهی علاقه‌مند میشن به آموزش و به فراگیری زبان فارسی. Merci madame. Madame, quelle est votre opinion aussi en tant que chercheuse à propos de la relation entre la maîtrise en la langue persane et pour les chercheurs et par exemple traducteurs dans le domaine de la littérature persane, de la poésie persane, dans le but de produire des meilleures œuvres? Oui, je crois que la traduction est très importante. C'est elle qui permet le dialogue des cultures et l'apprentissage de l'autre et de son histoire. Si on ne connaît pas la langue, on ne peut pas connaître l'histoire de l'autre, on ne peut pas connaître l'autre.
Et connaître l'autre, c'est important pour ne pas être violent, pour ne pas le juger. Bon, ça adoucit entre les peuples. Mais celui qui traduit doit bien maîtriser les deux langues afin de produire la bonne traduction. C'est-à-dire, pour être fidèle au texte d'origine, il faut connaître les deux langues. Il faut très très bien connaître, et tout le monde sait que partout dans le monde, il y a beaucoup de mauvaises traductions, et des fois les mauvaises traductions, ça change complètement le sens. Il faut bien aussi, il faut connaître les deux langues, c'est la première condition. Et il faut connaître bien la culture dans laquelle le poème ou le texte a été écrit. Le texte d'origine, le texte qu'on va traduire. Pour ne pas trahir le texte, car il ne suffit pas des fois de traduire du mot à mot. Je ne peux pas prendre un mot et juste, aujourd'hui, il y a des moteurs de recherche sur Internet comme Google, par exemple, il fait la traduction, mais la traduction, c'est du mot à mot. Et la traduction du mot à mot, elle ne révèle pas le sens. Donc, pour connaître les significations de ce mot-là dans l'œuvre d'origine, il faut connaître la culture, parce que le même mot peut avoir des significations différentes dans des cultures différentes. Donc, pour traduire du persan, il faut non seulement connaître bien le persan et l'arabe, par exemple, mais aussi connaître la culture persane. Ok, merci. Oui. Merci beaucoup. Pour ne pas changer le sens. Oui. اوکی. من از خانم دکتر پرسیدم که چه رابطه ای از نظر ایشون میان تسلط بر زبان فارسی برای یک مترجم یا یک پژوهشگر در حوزه ادبیات و شعر فارسی و ارائه بهتر در واقع آثار او وجود داره و خانم دکتر جواب خیلی خوبی دادن، اینکه اساساً ترجمه در واقع موتور راه اندازی این گفتگوی میان تمدن ها هست و بنابراین ترجمه خیلی مهمه و برای یک پژوهشگر لازم هست که زبان مبدأ و مقصد رو به خوبی بدونه و این کافی نیست، چون این کار رو میتونه گوگل هم انجام بده. یعنی ترجمه کلمه به کلمه کاری هست که گوگل همون رو انجام میده. برای یک پژوهشگر و یک مترجم بسیار مهم هست که در واقع علاوه بر آشنایی زبانی و تسلط زبانی پله‌های بالاتری رو بره، یعنی فرهنگ اون زبان رو به خوبی مسلط باشه برش و بدونه تا بتونه اختلافات فرهنگی از زبانی به زبان دیگر رو لحاظ بکنه در ارائه اثرش و به خوبی نشون بده و به نمایش بگذاره. اوکی، merci madame. Oui. À la fin, et pour la question finale, donnez-moi s'il vous plaît vos idées sur le renforcement du pont culturel entre l'Iran et Tunisie à travers l'apprentissage de la langue, des langues appliquées dans deux pays et le développement et l'élargissement des œuvres littéraires de traduction dans le domaine de la poésie et la littérature des deux pays. Oui, je crois qu'il faut toujours encourager l'apprentissage des langues. Comment il faut enseigner les langues partout. Les sections culturelles à l'étranger, c'est-à-dire à travers les ambassades, leurs sections culturelles. Il faut aussi, par les universités, aussi introduire la langue à l'école. Pourquoi pas? Parce que la langue, par exemple, la langue persane n'existe pas en Tunisie, dans les lycées, dans les écoles secondaires. Il y a d'autres langues mais, au choix, mais il n'y a pas la langue persane. Parce que pourquoi moi je dis ça? Parce que si les œuvres persanes ne sont pas très répandues au Maghreb, c'est un problème de langue. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent le persan dans nos pays. Il faut aussi, à mon sens, donner beaucoup de moyens aux fondations culturelles et aux centres de recherche. Faciliter les échanges entre les poètes, les artistes et les penseurs entre les deux pays. Il faut aussi favoriser les conférences et même travailler sur le net, comme cette vidéoconférence qu'on fait aujourd'hui. C'est grâce au Covid-19 qui a imposé cette méthode de travail. Mais comme on dit en français, à quelque chose, malheur est bon. Le Covid-19, il nous a privés de faire des conférences vivantes, mais sur le net, et pourquoi pas suivre cette démarche.
voilà, c'est ça. اوکی مدام. خب من از خانم دکتر به عنوان سوال آخر پرسیدم که به نظر شما برای تحکیم روابط فرهنگی میان کشورها مثل حالا ایران و تونس تا چه اندازه لازم هستش که هر دو کشور زبان یکدیگر رو به خوبی یاد بگیرن برای اینکه آثار همدیگر رو راحت‌تر آشنایی پیدا بکنن و بشنون و ترجمه بکنن و ارائه بدن در جوامع خودشون. و خانم دکتر میگن که بسیار مهمه. اصلا یکی از دلایلی که شعر ایرانی و شعر فارسی و ادبیات فارسی کمتر در جهان غرب شناخته شده به همین مسئله و موضوع زبانی هست. باید این موضوع زبانی بهش اهمیت داده بشه و اینکه مثلا به فرض مثال نشست‌ها و همایش‌هایی که برگزار میشه مثل این نشست که برگزار شد میتونه خیلی پژوهشگران و مترجمان رو از ناحیه دو کشور و دو ملت به هم نزدیک بکنه. نهادهای برگزار کننده در واقع دوره‌های آموزش زبانی باید مجهز بشن، باید بهشون کمک بشه و در مراکزی که در واقع این وظایف رو بر عهده دارن مثل در واقع پژوهش در آثار ادبی اینها باید بهشون کمک بشه هرچه بیشتر. و من چون خیلی زمانمون دیگه کوتاه هست از همگی خداحافظی میکنم، از خانم دکتر تشکر میکنم برای اینکه دعوت ما رو قبول کردن و به این گفتگو پیوستن. از همه دوستان و میهمانان گرامی merci beaucoup à toutes et tous. Madame, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie vraiment, monsieur Meissam Farahani du Centre culturel de l'Iran en Tunisie spécialement. Et je vous remercie beaucoup à vous, madame, vous-même, pour joindre à nous aujourd'hui et nous donner des renseignements très utiles. Et aussi, je vous remercie du département des affaires étrangères de la Fondation Sadi et des relations publiques, encore une fois. Merci beaucoup. J'espère que nous voyons encore une fois dans des autres programmes sur sur les thèmes de la littérature culturelle, les thèmes culturels et de la littérature persane. Merci beaucoup. Au revoir. Madame, pour terminer, vous pouvez parler votre final mot. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour me joindre à vous dans cette commémoration sacrée du Khayyam. Je souhaite beaucoup de succès pour la Fondation Sadi et je souhaiterais que Khayyam soit toujours présent partout dans le monde, surtout qu'aujourd'hui on parle de littérature minimaliste. Pourquoi pas? Parce que la poésie de Khayyam a tous les ingrédients pour être nommée comme une poésie minimaliste. Il est vraiment, il a tous les ingrédients et il peut vraiment être nommé et vraiment il est merveilleux ce Khayyam. Bonne chance et merci encore une fois. Merci beaucoup. Je salue tous les Iraniens qui nous ont suivis. Merci, madame. Et je salue leur patience. De votre gentil. Merci. من خداحافظی میکنم از همه که خانم دکتر در پایان صحبتاشون از مسئله مینیمالیسم که بسیار مسئله مهمی هست و صحبت کردن و خیام رو یکی از بنیانگذاران تفکر مینیمالیستی در ادبیات فارسی نامیدن و راجع به اون خواستن کمی صحبت بکنن. اما چون ما به زمان پایانی گفتگو نزدیک شدیم مجبوریم که از همه خداحافظی بکنیم. در نشست‌های بعدی در خدمت شما هستیم و از حضور مغتنم خانم دکتر بیشتر استفاده میکنیم و بهره میبریم برای اینکه بهتر بدانیم راجع به شعر و ادبیات فارسی. متشکرم از همگی. خدا نگهدار. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.